Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha sunnah bil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saleh salihah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerahnya yang hari ini kita nikmati, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat. Dan alhamdulillah hari masih Allah berikan kepada kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang saleh hingga akhir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang soleh yang mendapat syafaat uzbah di Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah hari Rabu di tanggal 29 April 2020 atau bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini kita ngaji bareng kembali. Lanjutkan ngaji bareng lagi membahas kitab Lubabul Hadis, kumpulan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah memasuki bab yang keempat. Al-babu rabi'u fi fadilati salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menerangkan fadilah bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian semua pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu 1441 tahun yang lalu. Beliau bersabda,
bahwa siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan mengganjarnya 10 kebaikan. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang bersalat kepadaku, pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, Allah akan memberi ganjaran kepadanya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Jadi kita dawamkan salawat kepada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal satu hari satu salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau 1000 kita baca salawat pada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, man shalla alayya alfa maratin lam yamus hatta yubashiru lahu bil jannah. Siapa saja kaum muslimin muslimat yang membaca salawat padaku 1000 kali setiap hari, maka sebelum meninggal dunia, sebelum dia wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diberi kabar gembira, diberi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Nanti baginya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita semua agar senantiasa kita bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdanya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat padaku satu kali saja, maka Allah akan mengganjar padanya kebaikan 10 kali. Jadi satu kali salawat diganjar 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla ala asra sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa saja yang bersalat padaku 10 kali, Allah akan ganjar padanya, diberikan kebaikan kepadanya 100 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi kebaikan kepada orang yang membaca salawat 10 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa saja yang bersalawat pada 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan. Allah akan memberikan ganjaran kebaikan sebanyak 1000 kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa man shalla alayya alfan, barang siapa bersalawat padaku 1000 kali, lam tamashul nar, nanti dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. 1 kali diganjar, 10 kali diganjar, 100 kali diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan untuk senantiasa bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau kalian lupa bersalawat padaku, tidak pernah bersalawat padaku 1 kali saja setiap hari, maka dia akan tersesat jalan ke surga. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa saja yang lupa bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhta'a tariqal jannah, dia akan tersalah jalan menuju surga. Jadi bersalawat artinya kita meneliti jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersalawat, kita akan tersesat jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita senantiasa mendawamkan salawatnya pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'i marratan mahallahu dzunubahu kullaha." Siapa saja yang bersalawat pada setiap hari Jumat 40 kali salawat padaku, mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita diberi pelajaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil qiyamah nanti, ketika kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, ada mukanya. Setiap orang akan menanggung segala dosa dan kesalahannya dan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada muka-muka yang penuh kecemasan, ketakutan. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa berselawat banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih utama dan akan bersamaku, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum ala salatan." Sesungguhnya orang yang utama di yaumil qiyamah nanti, aksaruhum alayya salatan, yaitu dia yang senantiasa memperbanyak sholawat kepadaku. Alhamdulillah. Maka dia yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang senantiasa memperbanyak sholawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa bersalawat itu adalah melebur dosa-dosa kita. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatukum alayya mahaqah." Salawat kalian kepadaku adalah pelebur dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dibacakan salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, bersabda kepada sahabat-sahabatnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya, fa iza yusalli alayya in kharaqa zalika al-hijabu wa rufi'a du'a." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali di antara doa yang dipanjatkan dan langit itu adalah ada hijab, ada tirai, ada penghalang. Hatta yusalla alayya, sampai dibacakan salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Fa iza yusalla alayya, apabila telah dibacakan salawat padaku, ikhraqa zalikal hijab, maka hijab yang menghalangi doa kita akan terbuka, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rufi'ad doa, dan diangkatlah, diijabahlah, dikabullah doa kita. Alhamdulillah. Para guru-guru kita telah mengajarkan kepada kita, ketika kita membaca, pertama kali yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Barulah kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Kemudian kita tutup doanya juga wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awali dengan bersalawat dan kita tutup dengan salawat doa kita. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, doa yang kita doakan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabul terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa saja orang muslim wal muslimat yang membaca salawat kepadamu 100 kali satu harinya, maka hajatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 hajatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 di akhirat, 30 ketika kita masih hidup di dunia. Seperti disabdakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumi mi'atin marratin." Siapa saja yang bersalawat pada aku setiap hari 100 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 100 kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadallahu lahu mi'ata hajatan. Hajatin. Allah akan mengijabah 100 hajatnya, 100 cita-cita kita, 100 obsesi kita. Sab'ina minha li akhirati. Allah akan bagi yang 100 tadi, 70 untuk di akhirat. Nanti hajat kita nanti di akhirat. Wa salasina minha lid dunyahu. Dan yang 70 hajat akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita membaca salawat 100 kali setiap hari, Allah akan kabulkan 100 hajat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-10 dan hadis yang terakhir mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang bersolat padaku 1 kali saja, Allah dan para malaikat akan membalasnya 20. Dan dia akan diberi kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Siapa saja yang berselawat padaku 1 kali saja, sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marratan. Allah dan beserta malaikat akan memberikan kebaikan kepada kita 20 kali. Wa lam yamut hatta yubashiru bil jannah. Dan sebelum meninggal dunia, orang yang senantiasa berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yubashiru bil jannah, akan diberi kegembiraan, akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa berselawat pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan adanya informasi ini, kita semakin memotivasi kita semakin semangat berselawat kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Alhamdulillah. Tunaikanlah apa-apa yang tadi diberikan oleh guru-guru kita tentang salawatnya. Salawat banyak sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling. Alhamdulillah. 10 hadis Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita dengar, telah kita resapi. Mudah-mudahan setelah kita mendengar informasi ini, mudah-mudahan
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua supaya kita senantiasa dapat menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka penyakit dunia akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita kita, hajat kita, obsesi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan telah mendengarkan informasi ilmu ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, ilmu kita, amal ibadah kita berkah, harta kita berkah, berkah segalanya, berkah selamanya, berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun kita tutup kaji kita dan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.